Hello guys, I'm Nika. My YouTube channel, Grandma Nika TV. If you are new in my channel, please thumbs up, subscribe, then bell all to receive notification of video upload. Thank you for coming. Today guys, I gonna fix this shower under the sink of kitchen. You see what I'm doing is really good. Ngayon naman mga bes, dahil tumutulo ang lababo namin sa kusina, ay aking titignan kung anong problema. Bakit nga ba? Simula nung nag-renovate ng bahay, tuwing magagalaw ko lang or matatouch ko lang yung pipe na yan sa ilalim, ay tumutulo. Kaya noon nilagyan ko na siya ng selutan. Pero dahil sa katagalan, bumigay uli. Kaya eto, tignan na lang kung papaano ko siya kinalikot at inayos. Lấy hô con nhạo hy vọng tại ca hồ hòa cắm nhật là lý cổ chỉ phóng cô say sầu bố na yêu đi hay tịch sỏi ghè ý xin na hay dắt tim cho hơi cô na dọc tịch sỏi cả cái gì mày ngồi trinh hồi ý xin na đi cá tô hú lòi là rồi cá tô nghèo tịch rồi mày cá trinh tay hàn mẹ dùn nhắn á cái là lấy kinto lang o tinching lấy họ ye la ay ka to hi so ye ka làm trái tuloy trái to quê ca dao đó